हाय गाइस, आज हम आपको लेके चलते हैं मुंबई के वाटरफॉल पे। और ये मुंबई का काफ़ी सुंदर नज़ारा है। आप देखें तो खुद हैरान हो जाएंगे। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए लेके चलते हैं वाटरफॉल पे। थैंक यू। हेलो गाइस, फाइनली हम लोग आ गए हैं भीवपुरी स्टेशन पे और अब हमको लेके चलते हैं आप वाटरफॉल पे, जो कि यहाँ का बहुत खूबसूरत नज़ारा है। आप देखेंगे खुद हैरान हो जाएंगे। अब आपको फाइनली मैं लेके चलता हूँ वाटरफॉल। जैसा कि गाइस मैं भीवपुरी मेन गेट पे खड़ा हूँ और मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। आइए।
है।